Assalamualaikum and hi semua. So dalam video ni saya hanya akan discuss part-part yang saya tinggalkan kosong untuk kamu cuba hari tu. Kan kalau saya punya notes kamu perasan ada part yang ada try this. So try this tu maksudnya saya tinggalkan untuk kamu buat. So dalam video ni saya akan cover start from chapter 10.5 sampailah polymer semua try this yang ada dalam note saya. So you can check your answer betul atau tidak. Okay, so the first try this yang kita akan cuba adalah dekat sini. Okay, so kamu boleh buka bahagian chapter 10.5 formation of acid anhydride, try this yang ini. Okay, so kita akan form acid anhydride. So this is how acid anhydride looks like. C double bond O and then ada O, ada C double bond O lagi. Okay, and then from this reaction we can see that the side product is water. That's mean we are going to eliminate water lah bila these two compound reacted. Okay, so kita akan remove OH dan H, tak kisahlah dari mana pun sebab dua-dua tu adalah carboxylic acid. Cuma untuk yang structure ni kita kena lukis balik lah. Over here this OH dah tak ada. So basically this carbon akan directly bonded with this oxygen lah. Okay, tapi pelik lah kalau kita buat macam tu. So kita bawa oxygen ni ke atas. And then C double bond O. So CH, CH3, CH3. Okay. And then side product kita macam biasa adalah water. Okay. So kita dah berjaya form acid anhydride. That is for try this. Okay. So the next try this question masih di chapter 10.5 tapi dekat bahagian reduction. Okay. So kita tahu kalau kita reduce carboxylic acid kita akan dapat alkohol. Okay. So dekat sini this is carboxylic acid. So kita akan dapat alkohol lah. Okay, and then C double bond O, OH jadi COH sahaja. Tapi carbon ni baru ada 2 bond. So dia kena ada 4 bond. So kena ada 2 H lah sini. So don't forget. Okay. So this is actually primary alcohol. Okay, so done with try this dekat chapter 10.5. Next kita pergi kepada chapter 11 pula. Okay, so the next try this question that I want to discuss with you adalah dekat chapter 11.2. Okay, so chapter 11.2 ada banyaklah try this yang kita kena cuba sebab ini adalah naming. Okay, alright, so the first one, try this one. So IUPAC nomenclature dia. Okay, so this one ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Okay, and then our NH2 mesti dekat carbon yang lebih rendah number lah. That's why saya start counting dari kiri. Okay, so nama dia jadi 2-butanamin. Okay, so kenapa 2-butanamin? Sebab tadi kita kira total bilangan carbon dia adalah 4. So 1, 2, 3, 4. So butane. Tapi amin kan? So butanamin. And then the position of the NH2 is at carbon number 2. So 2-butanamin. Okay, so that is try this one. Okay, kita cuba try this two pula. Right, so for try this two, first thing we have to find the longest continuous carbon chain yang ada NH2 lah. So ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau kita kira dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebab apa saya kira dari kiri dan kanan? Because I want to make sure that this carbon yang attached to NH2 ni dapat number yang lebih rendah. Tapi it turns out sama je saya kira dari kiri ke kanan ke, this carbon tetap carbon number 3. Tapi since kita ada another substituent here, so it is better for us to start counting from the left lah. Sebab kalau kita kira dari kiri, kita akan menyebabkan substituent tu dapat number yang lebih rendah. So which is better lah. Okay, so parent dia 5 carbon and then ada NH2. So ini adalah pentanamin. And then this is substituent. So kita kena cakap lah substituent tu methyl berada pada position carbon number 2. So 2 methyl and then NH2 kita berada pada carbon number 3. So 3 pentanamin. Okay. Alright, so 3 here to indicate the position of NH2. Okay, done. Okay, so next one adalah try this 3. Try this 3, kita kena cari yang mana parent dia. Okay, kita ada this carbon chain attached dengan N. Okay, and then kita ada another carbon chain yang attached dengan N. So, antara dua carbon chain ni yang mana longest, that one will be parent lah. Okay, so this one yang longest obviously this one kita boleh nampak lah. So ini 1, 2, 3, 4 carbon. Ini ada 2 carbon je. So parent kita adalah 4 carbon. So maksudnya butanamin adalah dia punya parent.
Okay, and then this substituent here, 2 carbon, so ethyl lah. Okay, and the position of ethyl ni dia attach dekat N. So, dia punya numbering dia jadi, dia tak guna numbering lah, dia kita pakai N. Okay, so dekat sini nama dia akan jadi N-ethyl. Lepas tu parent tadi saya cakap butanamin kan. So, kita sambung terus. Butanamin. Okay. So, kalau kamu nak letak 1 butanamin pun boleh, tak ada masalah lah. Sebab memang carbon number 1 kita ada NH. Alright, next ada lagi try this 4. Ini lebih kurang macam tadi. Cuma dia ada 1, 2, 3 alkyl group yang attached to nitrogen. Okay, so in this case find the longest one which is this one. So ini 1, 2, 3, 4 carbon juga. So maksudnya samalah, parent dia adalah butanamin. Okay, and then kita ada 2 substituent. Okay, so this substituent kita panggil methyl. Yang ini 2 carbon, so ethyl. Okay, so dua-dua tu attach pada N. So kita akan guna N instead of number. So dia akan jadi N-ethyl. Kena ikut alphabetical order juga. And then N-methyl. Lepas tu sambung dengan parent dia 4 carbon tadi, butanamin. Okay. So itu sahaja untuk try this. Okay, so next one adalah try this 5. Untuk try this 5 kita kena cari jugalah yang mana parent dia. So ini ada 2 alkyl group attached to it. So inilah yang lebih panjang ni akan jadi parent. And then we should start counting daripada carbon yang dekat dengan NH. So this should be carbon 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dekat sini kita ada 2 substituent. Kita ada methyl dekat sini and kita ada juga methyl dekat sini. Cuma position dia tu lain-lain. Okay, this methyl attached to N while this methyl attached to carbon number 4. Okay, so kita akan guna dimethyl tapi kita kena cakap lah dekat sini ada N4 dimethyl. Okay, N4 tu untuk tunjuk kedudukan methyl tu dekat mana. Okay, and then this amine here, NH2 ni dekat carbon, NH2 dekat carbon number 1. So 1 pentanamin. Okay, pentanamin sebab parent dia 5 carbon. Okay, so itu sahaja try this 5. Okay, so last naming for aliphatic amine. Try this 6. Okay, this time saya bagi kamu structure dan saya nak kamu draw. Tapi tak susah pun. 3-hexanamin. Okay, hexanamin means 6 carbon. Okay, and then the position of the NH2 tu berada pada carbon number 3. So, kita pun draw lah 6 carbon. And then carbon number 3 ikutlah. Ini 1, 2, 3. So, ada NH2. Okay, so settle. That is the answer for try this 6. Alright, so next one is IUPAC nomenclature for aromatic amine. So there are 3 questions that you need to answer hari tu. Okay, so jom kita check jawapan dia. Alright, so this one, start with this structure, try this one. So kita kena cari parent lah sebab ini dah involve benzene. So somehow rule benzene tu kita kena apply dekat sini lah. So, kita ada 2 different substituent, sama ada NH2 or Br. So, yang mana lebih tinggi priority? Okay, Br is halogen. Halogen paling last priority. So, obviously yang yang lebih tinggi priority adalah yang ada NH2. So, maksudnya this whole thing here yang saya merahkan ni, ini akan jadi parent dia. Okay, so parent chain dia benzene attached dengan NH2. So, itu kita panggil sebagai aniline. Okay, so parent dia adalah aniline. So, automatically this carbon become carbon number 1. Ni 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so nama dia akan jadi, okay, kita ada 3 Br. So, tribromo and the position is at carbon number 2, carbon 4 and carbon 6. So, tribromo. And then continue with the parent name which is aniline, tribromoaniline. Alright, so next one is try this 2. Ini pula. Ini kita ada, we can say that dia macam aniline jugalah. Okay, so parent dia masih aniline, this one. Cuma kita ada methyl attached to this nitrogen. Okay, so sama juga methyl tu attached pada nitrogen. So kita akan guna N-methyl. And then the parent here adalah aniline. So, N-methyl aniline. Okay. Okay, so last try this for IUPAC nomenclature for aromatic amine adalah try this 3.
And then over here we have this nitrogen attached with 3 jenis karbon yang berbeza. So parent dia masih inilah, ini aniline lah, aniline derivative. And then ada methyl here, ada ethyl here. Okay, so dua-dua methyl and ethyl tu attached pada nitrogen. So maksudnya kita akan letak N-ethyl, E dulu sebab alphabetical order, and then N-methyl. Okay, and then parent dia tadi saya cakap masih aniline. So aniline lah dekat belakang. Okay, so itu sahaja untuk naming of aromatic compound. Alright, so the next try this yang saya nak tunjuk jawapan dia adalah dekat chapter 11.4 preparation of amine. Okay, so dekat sini nak prepare amine, dia reactkan dengan SnCl2H+. Okay, banyaklah reagent dia. So dia akan menyebabkan NO2 ni menjadi NH2 because this is reduction of nitro compound. Nitro tu akan tukar jadi NH2. So dekat sini kita ada dua nitro compound. So dua-dua tu akan tukar. Okay, so kita draw balik our benzene. And then this one NO2 become NH2 and another NO2 pun become NH2 juga. Right, so the next try this adalah reduction of nitrile. So over here we have nitrile compound. Ingat nitrile compound C yang attached to N, triple bond N. Okay, and then hydrogen platinum. Ikutlah kamu punya reagent tu ataupun lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. So dia akan reducekan this nitrile jadi amine. Okay, so kita draw balik structure, cyclic structure kita. And then CN tu jadi CH2 NH2. So ini adalah primary aliphatic amine. Okay, so settle for reduction. Right, so the next try this yang kita nak solvekan adalah dekat sini, reduction of amide. Okay, reduction of amide ada try this one, saya letak dekat sini. So this is amide, kalau yang dah lupa, C double bond O attached dengan N, itu adalah amide. So bila kita reducekan by using lithium aluminium hydride ni ataupun hydrogen catalyst, kita akan dapat amine. Okay, so dekat sini C double bond O ni akan tukar jadi CH2. So kita draw balik kita punya cyclic structure. So C double bond O become CH2, N yang dekat tepi tu kalah sebagai NH2. Okay, so the next try this question dekat Hofmann degradation of amide. Okay, so Hofmann degradation of amide ni ingat adalah salah satu reaction yang dapat shorten the length of the carbon chain by one carbon atom. Okay, so kita reagent kita Cl2 dalam NaOH atau KOH, Br2 dalam NaOH or KOH. Okay, so basically kita akan hilang C double bond O lah. So maksudnya try this kita dekat sini, C double bond O ni akan tak ada. The rest ada je. So CH2 and then continue with NH2 sahaja. So this C double bond O dah tak ada. Okay, so settle try this dekat chapter 11.4. Okay, so next one, chapter 11.5 ada try this dekat bawah ni. Okay, reaction with SI bromide or SI chloride. So our reagent can be aliphatic amine or aromatic amine reacted dengan SI chloride atau SI bromide tu, and then the product will be amide. Okay, so recall balik amide C double bond O attached dengan N. Okay, so over here from this equation we can see that HCl is the side product. That's mean we are going to eliminate HCl lah. So H come from hydrogen yang attached to N, and then Cl come from this one. So ini potong, ini potong. So structure kita akan jadi N. And then this one lepas tu bonded with this C double bond O. Okay, so over here ada 1, 2, 3 carbon. So make sure sini pun cukup bilangan carbon. Okay, and then our side product adalah HCl. So this is amide sebab C double bond O and then attached dengan N. Next try this adalah try this 2. Try this 2 ni sama juga macam tadi, cuma saya bagi structure yang pelik sikit. So hopefully kamu boleh draw jugalah. Okay, so kita akan eliminate H dan Cl juga. So kita draw balik our benzene ring. Okay, sebab dia tak affected pun dekat atas tu. And then dia attached with nitrogen, ada methyl, and then this methyl attached with C double bond O. Okay, so sama juga, ini C double bond O attached dengan N. So ini adalah amide. Okay, and then our side product adalah HCl. Done. Okay, so the next try this adalah dekat chapter ini 11.5 lagi, tapi nitrous acid test.
Okay, dekat reaction primary aliphatic amine reacted dengan nitrous acid. Okay, so primary amine bila dia react dengan nitrous acid, dia akan hasilkan 4 produk dekat sini. Okay, so alkyl halide, alkohol, alkene dan nitrogen gas. So kita tengok, kita try this dekat sini. So this is the primary amine. Okay, and then kita nak determine apa produk dia. So tadi kita kata salah satu produk dia adalah alkyl halide. So CH3, CH, CH3, and then kita buang ni, gantikan dia dengan Cl. Okay, and then this is what we call alkyl halide. Lepas tu kita hasilkan alkene juga. So kita tengok double bond dia, kita akan form, tak kisahlah antara sini ataupun antara ini, sebab dia 3 karbon kan, so dia sama sahaja. So CH3, CH, so let's say lah double bond CH2, so ini adalah alkene, right? And then another one produk kita adalah alkohol. So sama juga, kita akan potong NH2 ni, gantikan dengan OH. So CH3, CH, CH3, OH. So ini adalah alkohol, and last produk kita adalah nitrogen gas. Okay, so this nitrogen gas ni lah yang bagi rapid gas bubble evolve tu. Okay, so next kita tengok try this dekat chapter 11.3 pula, physical properties of amine. Right, so over here saya ada tinggal satu try this. Okay, dekat the last page untuk chapter 11.3. So arrange the following amine in ascending order of basicity. Okay, explain your answer. Right, so somehow susunan yang saya bagi ni dah memang dalam bentuk ascending order lah pula kan. So tak apa. Alright, so kita tulis balik lagi sekali. Aniline, propylamine, N-methylethanamine, and N-dimethylethanamine. Makin ke arah ni, makin increasing dia punya basicity. So kenapa? Okay, so kita kena explain lah. So dekat sini saya explain, the first paragraph saya adalah aniline, which is aromatic amine. Yes, because kalau kita tengok ni, aniline adalah aromatic amine, but the rest ini semua adalah aliphatic amine. Okay, so kamu boleh cuba draw lah. Kamu akan nampak nitrogen tu attach pada straight chain biasa je. So itu adalah aliphatic amine. Kalau nitrogen kita attach direct to benzene, itu baru kita panggil aromatic amine. Okay, alright, so aniline aromatic amine is the least basic. Yes, sebab kita belajar dia paling kurang basic, sebab delocalization of the lone pair of nitrogen into the benzene ring that make it less available to accept proton. Okay, so dalam aniline, okay, so recall balik structure dia. Kita ada this double bond dalam benzene tu, lepas tu kita ada NH2. Okay, dekat N ni dia ada lone pair. Okay, so this lone pair actually dia boleh bergerak-gerak dalam benzene ring. So bila this lone pair boleh bergerak-gerak, dia menyebabkan this lone pair is not ataupun not really available for bonding lah. Okay, so bila dia not really available for bonding, dia susah nak terima H+. So bila susah nak terima H+, so maksudnya less basic. Okay, so that's why dekat sini saya punya point adalah delocalization of the lone pair of nitrogen into the benzene ring make it less available to accept proton. Okay, sebab kita punya rule untuk basicity, lagi senang terima proton, which is H+, lagi basic. So since susah nak terima, so kurang basic. Okay, alright, so the next one saya akan explain the rest ni lah, sebab dia ada persamaan, iaitu persamaan dia adalah kesemua ni adalah aliphatic amine. Okay, so cuma yang beza dia adalah ini ada satu je alkyl group, ini ada 2 alkyl group, ini ada 3 alkyl group. Okay, alright, so lagi banyak alkyl group, apa jadi pada basicity? So itu yang kita akan tengok lah. Alright, so N-dimethylethanamine is the most basic aliphatic amine. Okay, ini paling basic sebab dia ada the highest number of alkyl group. So saya kena mention lah, dia ada highest number of alkyl group sebab ada methyl 2, ada ethyl, ada E lagi, ethane lagi. So 3 lah alkyl group dia. Okay, and then kenapa dengan alkyl group? Kita kena cakap lah, alkyl group tu adalah electron donating group. Okay, so compared to N-methylethanamine dan propylamine. So this will cause the negative charge on the nitrogen atom to increase in N-dimethylethanamine. So lagi banyak EDG, okay, lagi banyak alkyl group,
dia akan donate kepada N. So N ni akan jadi lagi kaya elektron. So lagi senang untuk dia attract H+. Okay. So the extra negativity on nitrogen makes the lone pair more attractive toward hydrogen ion. Lagi senang dia attract H+, lagi tinggi basicity. Okay, so itu sahaja explanation untuk try this dekat chapter 11.3. Okay, so next kita nak tengok try this dekat chapter baru pula, which is chapter 12.1 amino acid. Kita tengok IUPAC nomenclature of amino acid. Ada 4 try this yang saya suruh kamu buat. Okay, so let us start with this one. Try this one. Okay, so ini naming. Okay, naming untuk amino acid. Amino acid dia ada COOH group, dia ada NH2 group. So between these two, yang lebih tinggi priority adalah COOH. So that's why this one should be carbon number 1 lah, parent dia lah. Okay, and then longest dia dekat sini 2 carbon je. So NH2 ni akan jadi substituent, dan bila NH2 jadi substituent, kita panggil dia sebagai amino. Okay, so amino tu position dia dekat carbon number 2. So 2 amino. Okay, and then parent dia adalah 2 carbon dan carboxylic acid. So ethanoic acid adalah parent dia. So 2 amino ethanoic acid. Okay, so you don't have to write 2 amino 1 ethanoic acid sebab dalam rule carboxylic acid, COOH ni always carbon number 1. Okay, so try this 2 pula. So ini pun sama juga. Parent dia adalah carboxylic acid. So ini carbon 1, ini carbon 2, ini carbon 3. So kali ni kita punya amino is at carbon number 2, tapi longest kita ada 3 carbon. So propanoic acid adalah parent. So 2 amino propanoic acid. So settle. Okay, so next one adalah try this 3. Okay, I know that this structure looks complicated, tapi bertenang macam biasa. Kita tahu parent dia adalah carboxylic acid, and then kita apply rule carboxylic acid, cari the longest continuous carbon chain yang ada COOH. So this is carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Okay, and then kalau kita go the other way pun sama juga, carbon 4 juga. Okay, so maksudnya ini 1, 2, 3, 4 confirm, itu yang parent dia. Okay, parent dia 4 carbon, so butanoic acid. And then ada 2 substituent kali ni, ada 1 amino kat carbon 2, ada 1 metal dekat carbon 3. Okay, so kita start macam biasalah. Okay, so nama dia akan jadi 2 amino. And then 3 metal. Parent dia adalah 4 carbon, so butanoic acid. Okay, so itu sahaja try this 3. Okay, so next try this 4. Structure ni memanjang turun ke bawah kan. So ini carbon 1, carbon 2, 3, 4, 5. So the longest dia adalah 5 carbon. So maksudnya parent dia adalah pentanoic acid. So kita ada 2 substituent juga kali ni. So nama dia jadi 2 amino and then 3 metal. So continuous longest carbon chain dia adalah 5 carbon. So pentanoic acid. Okay, so itu sahaja untuk naming of amino acid. Okay, so next one, saya ada tinggalkan kamu satu contoh untuk kamu cuba tulis Zwitter ion. Okay, so dekat sini. Okay, try this. Zwitter ion ni senang je sebab dia akan berlaku proton transfer. Okay, so acid yang akan transfer pergi ke base. Okay, so maksudnya acid kan kita belajar dia donate H+, so dia akan donate H+ dia. NH2 ni pula akan accept H+. So, produk dia akan jadi NH3+ sebab dia accept H+. Lepas tu, CH ni macam biasa. Yang bawah ni pun CH, CH3 ni masih ada. Don't forget to write it. Kalau tak, dikira salah nanti. C double bond O, jadi O minus je tepi ni. Okay, sebab apa O minus? Sebab H+ ni dia transfer pergi NH2. So, inilah yang kita panggil Zwitter ion. Okay, so basically this video sampai sini je lah sebab chapter 13 which is polymer saya tak ada tinggalkan langsung exercise untuk kamu cuba buat. Okay, so kamu boleh cuba buat exercise dekat dalam omok kamu, oh my organic chemistry tu kan ada exactly the same structure macam polymer yang dalam chapter 13 notes kamu. Cuma cuba buatlah without the notes. Okay, right, so I think I will stop here. Thank you, bye.